Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi para mahasiswa serta teman-teman sebagai pemerhati pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang kewibawaan dan pendidikan. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan mengkaji mengenai apa itu kewibawaan, apa itu pendidikan, dan bagaimana keterkaitan antara kewibawaan dengan pendidikan. Baik, kita bahas dulu apa itu pendidikan. Untuk mengartikan pendidikan bisa ditinjau dari berbagai aspek, ya. Bisa diartikan berdasarkan kesempatan pendapat para ahli, berdasarkan perundang-undangan, berdasarkan disiplin ilmu, berdasarkan ruang lingkup, dan berdasarkan pendekatan sistem. Meskipun dalam mengartikannya ditinjau dari berbagai aspek, pada intinya hakikat pengertian pendidikan sama. Pendidikan itu selalu membawa anak didiknya ke arah yang normatif, positif, dan konstruktif. Bagaimana agar yang normatif, positif, dan konstruktif dapat tercapai? Siapa yang bertanggung jawab agar harapan tersebut tercapai? Jelas yang bertanggung jawab untuk menggapai harapan tersebut adalah di pundak seorang pendidik, ya, yaitu guru, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan praktek pendidikan. Apa syaratnya agar pendidik dapat merealisasikan tugasnya, yaitu membantu anak didiknya untuk menggapai hal-hal yang bersifat ideal, positif, dan konstruktif? Ada syaratnya, yaitu seorang pendidik harus wibawa. Apa itu wibawa? Kewibawaan adalah kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didik, sehingga dengan kebebasannya anak didik mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Apakah ada syarat agar pendidik berwibawa? Nah, Langevel menjelaskan beberapa syarat agar pendidik berwibawa, ya, yaitu yang pertama, kasih sayang terhadap anak didik. Nah, kasih sayang adalah syarat teknik dalam pelaksanaan atau dalam pendidikan. Nah, dengan kasih sayang, seorang pendidik bisa menyerahkan separuh jiwanya untuk anak didik, ya. Apapun akan dilakukan untuk anak didiknya dengan tanpa pamrih. Nah, yang kedua adalah kedewasaan. Nah, orang dewasa dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi anak didik. Nah, dalam hal ini pendidik perlu mengenali dan memahami anak, dan dalam melaksanakan pendidikannya disesuaikan dengan karakteristik anak didik, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan, bukan ketiga, keempat, salah ya, tadi sudah ketiganya. Pendidik saat menunaikan tugasnya bertanggung jawab agar anak didik yang dalam keadaan kekurangan dan ketergantungan menjadi mandiri dan bertanggung jawab secara mandiri, ya. Kemudian yang kelima, kepercayaan bahwa anak mampu dewasa. Nah, dengan
pendidik yang berwibawalah anak didik akan mengikuti dan menuruti apa yang disarankan dan diharapkan pendidik. Langfeld menjelaskan faktor kepatuhan anak didik terhadap pendidik dalam hubungannya dengan pendidikan atau dalam hubungannya di sini dengan kewibawaan. Nah, akan terjadi karena sebagai yang pertama adalah kemampuan anak didik dalam menyadari diri atau aku dan memahami bahasa, yaitu berupa saran, suruhan, larangan, dan petunjuk pesan. Ya. Yang kedua, kepercayaan anak didik kepada pendidik. Nah, hal ini terjadi karena faktor penentu kewibawaan yang telah dijelaskan tadi menimbulkan kepercayaan dari peserta didik pada pendidik dan menjadi dasar kepenurutan anak didik pada pendidik. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, identifikasi. Dan yang keempat, imitasi dan simpati. Dalam hal ini, terjadi proses peniruan anak didik pada pendidik. Dan anak didik turut merasakan perasaan pendidik. Misalnya, apabila guru memberikan pelajaran, wejangan, ajakan, atau tugas kepada anak didiknya atas dasar kasih sayang dan demi kebaikan serta kebahagiaan anak didiknya di masa depan, maka anak didik pun akan dapat merasakannya. Bahwa semua itu adalah demi kebaikan dan keselamatan dirinya. Nah, implikasinya anak didik akan dengan tulus menerima pelajaran, wejangan, ajakan, bahkan tugas sekalipun dari gurunya. Yang berikutnya, yang kelima, kebebasan anak didik untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Hal ini diawali karena ada identifikasi. Nah, mengidentifikasi sekilas atau imitasi, mengidentifikasi intens atau simpati, dan mengidentifikasi dengan kriteria sadar akan perbedaan dan munculnya kepenurutan. Nah, dengan kebebasan tanpa ada tekanan apapun. Nah, apabila kepenurutan yang terjadi pada anak didik karena didasari rasa takut dan sebagainya, ini merupakan indikator bahwa seorang pendidik belum berwibawa, gitu ya. Dan kepenurutan ini hanya terjadi sementara, tidak terjadi sampai imitasi hingga simpati. Bila kewibawaan tidak ada, maka suatu perintah dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik dituruti oleh anak hanya atas dasar pengaruh keterkaitan anak terhadap pendidikannya. Silahkan simak video berikut ini. Good morning, everybody. Right, okay, class, can you open your books to the last page you were reading on? Can you continue reading, please?
Bila kewibawaan tidak ada, maka kepenurutan anak akan terjadi berkat kepemahamannya sendiri. Nah, dengan demikian, kewibawaan menjadi syarat mutlak dalam pendidikan. Dan apabila terjadi krisis kewibawaan, tidak akan terjadi kepenurutan anak didik terhadap pendidik. Dampaknya terjadi kegagalan pendidikan, apa yang ingin dicapainya, yakni kedewasaan anak didik terjadi kegagalan. Siapa yang salah ketika anak didik tidak menurut pada pendidik? Seorang pendidik perlu merefleksi diri. Sudahkah dirinya memenuhi syarat untuk berwibawa? Nah, jangan sampai pendidik mengelak bahwa ketidakpenurutan anak didik itu karena semata-mata kesalahan anak didik. Ingat, tanggung jawab pendidikan adalah ada di pihak pendidik. Nah, melalui kewibawaanlah tanggung jawab pendidik sepenuhnya akan berpindah pada pihak peserta didik. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. As she stood in front of her 5th grade class on the first day of school, she told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. However, that was impossible because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stallard. Miss Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with other children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Miss Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Miss Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until the last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's 1st grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is such a joy to be around." His 2nd grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness, and life at home must be a struggle." His 3rd grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's 4th grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends, and he sometimes sleeps in class." By now, Miss Thompson realized the problem, and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present was clumsily wrapped in heavy brown paper that he got from a grocery bag. Miss Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the students started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume, but she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on and dabbing some of the perfume on her wrist.
Teddy Stallard stayed after school that day, just long enough to say, "Miss Thompson, today you smell just like my mom used to." After the children left, she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Miss Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind began to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class. And, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was the best teacher he'd ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. 4 years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school. He'd stuck with it and would soon graduate from college with the highest of honors. Again, he assured Miss Thompson that she was still the best and favorite teacher he'd ever had. Then 4 more years passed, and yet another letter came. After he got his bachelor's degree, he had decided to go a little further. She was still the best and favorite teacher he'd ever had. But now his name was a little longer. The letter was signed Theodore F. Stallard, M.D. The story does not end here. There was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago, and he was wondering if Miss Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Miss Thompson did, and guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stallard whispered in Miss Thompson's ear, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Miss Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." You can never tell what type of impact you may have on another's life by your actions or lack of action. Please consider this fact in your venture through life, and just try to make a difference in someone else's life today. Saya yakin ibu bapak sudah banyak yang pernah menonton video ini. Tapi gak apa-apa, ini sebagai kajian untuk menganalisis makna dari video ini. Tayangan video tadi menunjukkan kewibawaan guru menjadikan anak mengidentifikasi apa yang dilakukan gurunya berupa petuah-petuah, gurunya selalu diikutinya. Dengan tanpa tekanan,
atau secara bebas meskipun tidak lagi menjadi gurunya secara langsung. Dan isi video tersebut mendeskripsikan pula tanggung jawab pendidik sepenuhnya berpindah pada pihak anak didik atau peserta didiknya. Sekian pembahasan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, serta teman-teman pemerhati pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.